Sa maulan nga kagabhion, samtang nagtuon si pastor sa iyang iwali. Ayo, pastor. Pastor. Di ba mo ba yung sari magkakaroon? Ito dong, natubo ko kanina ng mga dito sa kanila. Kadalilan mo na puligan. Kung niabot sila sa balay sa ilang gibible studyhan. God, sister, thank you. Magsugod ka. Ang Diyos, payo. Amen. Amen. Kung maong kadto ang usa sa mga panag-uban ni pastor o pastora, sa batan-on pa sila sa ministry. Sa hataas nga panahon, nagkadayunan si pastora o si pastor. Ug miabot usab ang panahon nga nagkaanak sila pastor o pastora. Pilo-pilo ang panalangin sa Ginoo sa mag-asawa sa ilang mga anak kung nakahigayon usab sila sa pagti. Kung naay panalangin, nausap sila gigahin para sa nakinahanglan sa balay sa gibisitaan. May buntag, pastor. May buntag dahil sa inyo, kaning narinig kamay panalangin, inaabot na makatabang sa inyo. Kung amuhang kini gipaambit sa uban ng imong panalangin, dungagan kini sa Ginoo. Nagpagupit si pastora ug naghulat si pastor sa gawas. Bad trip kay dili maayo ang gigupitan ug mas bad trip kay wala si pastor, dugay pod ni balik. Usara sa mga lambing porsyon ni pastor o pastora, madungagan pa na unya. Gikan sa palengke, sa dihang pauli na sila, pag-abot sa balay, Pwede ba din kayo magsampa? mao pa lang ni ng mga pangitabo sa kinabuhi sa atong pastor o pastora. Ang among napakita unsa pa kaya sa matag sitwasyon kung wala namo napakita. Nga naay suko-suko, lambingan, pagsulay, panalangin. Kini naghatag og kalig-on sa relasyon sa mag-asawa sa tibok nilang pamilya ug labaw sa tanan ang relasyon nila diha sa Ginoo.